खुलुमखा चिनि हामा नाय तंनाय बेफाक लुखुरक যতক্ষণ না পর্যন্ত শ্রী ত্রিপুরা রাজন্য শাসিত রাজ্য চালকরা স্বাধীন রাষ্ট্রতন্ত্র তিনি রাজ্য তিনি ত্রিপুরা শাসন মানে কিন্তু 1947 সনে পরে ভারতবর্ষ যেগুলো যোগিনানি বাধ্য আবরত বাংলাদেশ 1971 যুদ্ধের কারণে অথবা আজাদ মুসলমান বাই হিন্দু সুরক্ষা বাই मुसलमान बिजन युद्ध नांगमानि कारणे श्री त्रिपुराओ हादारनि गराव गोबां माफाय हाबबाय मानि बागै मात्र कयेक मासनि बिथिङावनो जों जेखाने 90% जोंनि राज्योआव श्री त्रिपुराओ दंमानि जों किसाननि थाखाय ताकुबथाय बुगुबजों এই কিষান थांमानि कारणे जोंनि हा खसनि थाखाय गोबां मानसिनि हा रैखा गोबां किसान खामानि बागै जोंनि अस्तित्व जोंनि बुसाबुदि रंनि भबिष्य बिगत फायसफैखा आबोजों 2009 सनो चिंता भावना माखलाय लेखा ताकुबसाय बुगुबजों 2009 सनो जतनो যারা আপনারা চাকরা দমের নরে কি যা ওয়ান সঙ্গে নাই হলে 1995-96 থেকে 2005-6 জোড়া শ্রী ত্রিপুরানি তাও ইতিহাস মানে বুটি কষ্ট जों माबुगिका বলং উগ্রপন্থীর সমস্যার কারণে সারা ত্রিপুরা রাজ্য দুগরা রেজিমেন্ট সিআরপিএফ টিএসআর বলং হেনে অবরোধ বাহিনী যিনি পুলিশ রক্ষায় পর্যন্ত সংগঠন সাধক জানা না এই সাধক পিটকনি পুরো সাধক পিটকনি কারণে বড় কমিউ থাকবানি কারণে আবরো যিনি পলিটিক্যাল পার্টি যারা খাইজনায় সুজল অর্গানাইজেশন যারা খাইজনায় বরফ দিশাহীন লামা মানলিয়া তামো সানকে যিনি ত্রিপুরা সারা উদ্ধার নাই কেবল লামা ফুলগিরি মানলিয়া 2009 সনো যেপুরো এনসি দেব বর্মানি নেতৃত্বে ত্রিপুরা ল্যান্ড আন্দোলন এডিসি কারণে রাজ্য গঠন খাই আছে এই ত্রিপুরা প্রতাই বাঞ্চলিয়া অবহাই সিদ্ধান্ত যেপুর নামানি ফলে ত্রিপুরানি রাজনৈতিক পরিবর্তন টোটালি পরিবর্তন ফেটা তাকুবটাই বুকুচ্ছম আপুরো গোबां মাবর ত্রিপুরা ল্যান্ডनि বিরুদ্ধে দंमाने তাও কিন্তু 90% ত্রিপুরা সরক যে কোনো দল ভারত দমতম ত্রিপুরা ল্যান্ড সারা তাকুবটাই বাঞ্চলিয়া অবহাই ওয়ানসং মানুষ ফাইনালিকা সেই সারেন্সি দেব বর্মা তিনি এডিসি এলাকাতে রাজ্য গঠনের চিন্তা ভাবনা খাইয়াঙ্কায় তিনি ত্রিপুরা সরকनि তামো রাজনৈতিক তংখামন जों তিনি কল্পনা খাইবাইয়া বনি বাগै सारेंसि देब बर्मा श्री त्रिपुरा सानि बागै लामा फुलक लांमानि बागै फाइदि जों पाल खाय सारेंसि देब बर्मानि बागै जत्तन याबा करमलानै ताकुबथाय बुगुबजों इउनाय बेक्तिनि बरमाना इउनाय बेक्तिनि सरकारि बन्दापसि आगुरो पुरो आईपीएफटी जिनि जीएस ब सानानि चेष्टा खायखा 2018 নির্বাচন সং বিজেপি বাই সরকার ক্ষমতায় ফাইখা তাকুরো পুকুরো সেই সরকার ক্ষমতায় ফাইনালি জড়াব ইলেকশননি জড়াব সিনি আইপিএফটি এবং বিজেপি মিলি উইনাই বরক বিজেপি রগশেখা আইপিএফটি নি দাবি ত্রিপুরা ল্যান্ড এই ত্রিপুরা ল্যান্ড সুং নাইনাই নিরসন সমর্থন খাইদি হাই হলে বড় বিজেপি রক শাখা তারপর বড়
आमनियागुलो जों IPF डिमांड खायखा अरनिव हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी मा खानाय हाई हेने दाबी खायखा तागुरो बुकुरो इलेक्शन पाइमानियागुलो 27 तारिख सेप्टेम्बर 2018 नीता गुप्तनतयै हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी खाजाका अबानि और डॉक्यूमेंट मोता गुरो ए हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी त्रिपुरा व तीन बार विजिट खायखा नायखा ता गुरो थानाय 11 अक्टोबर 2018 IPF हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी नि थानिव मेमोरेंडम सबमिट खायखा ए ADC एलाकाओ socio-economic cultural development and खायना नांगौ linguistic निनि खायना नांगौ अमा हाके land right political right अमा उंथो आबादत ए हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी अमनो जों मेमोरेंडम सबमिट खायखा अमा मेमोरेंडम कपि ता गुरो आमनिया गुलो तीन बार हाई लेवल मॉडलिटी कमिटी विजिट खायमेन परे मीटिंग आसोखा तागुरो बुकुरो बरनि अरनिव मीटिंग नि कपि दंगो आरो 2019 मार्च एप्रिल मासे 2 तारिख एप्रिल 2019 अमो सबमिट खायखा ए हाई लेवल कमिटी 119 पृष्ठा तयै सबमिट खायखा तागुरो बुकुरो अमो योंगिया এই ত্রিপুরা এডিসি এলাকানি যত ট্রাইবেল দমলি অথবা যে এডিসি এলাকাও ট্রাইবেল নি বানাই যে তমনেগো বড় কমবাই ডেভেলপিং ইয়া উন্নতি ইয়া আমনি বাগৈ হোম মিনিস্টার নিনে রাজনাথ সিং তমপ্র ব কাইসা মেমোরেন্ডাম নোটিস রহকা এই এডিসি এলাকানো 125তম আইন সংশোধন খাইছিনাই এই 125তম আইন সংশোধন খাইনানি বাগৈ রাজনাথ সিং রাজ্য সরকারনো নোটিস রহমানে সেক্রেটারি ন 29 তারিখ নিউ দিল্লি 30 জানুয়ারি 2019 30 তারিখ জানুয়ারি 2019 রহরকা এই एडीसी एलाकानो 125तम आईन संशोधन खायनाय अमननिरो दायित्व दरसा स्टेट गवर्नमेंट बिल पास खाय रहतेनै ब नोटिस रहर काता गुरो आमनि परे अरनिव स्टेट गवर्नमेंट थानाय 18 नवेम्बर 2019 स्टेट गवर्नमेंट कैबिनेट मीटिंग बिल दिसाखा तागुरो बुकुरो आरो नियो कक्साब लायखा एग्जामिन खायलायखा परीक्षा खायलायखा तागुरो बुकुरो और पूरा डॉक्यूमेंट और सुजाक दंगो तागुरो बुकुरो अमनियागुलो बरो टुडा सेक्रेटारी ट्राइबल वेलफेयर डिपार्टमेंट समित रायचौगिरी बरो डिसीजन नाका अरनिव डिसीजन नाथानिव सामजो श्री बिप्लब कुमार देव चीफ मिनिस्टर 2 नंबर श्री विष्णु देवबर्मा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर 3 नंबर श्री नरेंद्र चंद्र देवबर्मा कैबिनेट मिनिस्टर 4 नंबर श्री रतनलाल नाथ कैबिनेट मिनिस्टर 5 नंबर श्री प्रणजीत सिंह राय कैबिनेट मिनिस्टर 6 नंबर मनोज कांति देव कैबिनेट मिनिस्टर 7 नंबर मेबर कुमार जमातिया कैबिनेट मिनिस्टर 8 नंबर शांतना चाकमा कैबिनेट मिनिस्टर अमाहाके बरो मंत्री रो आसगै टीटीसी बिल पास थेके ताको कैपिटल पाइथानका आलादा राज्य दाबी सनायले चिकन बदल खाए त्यही भएर आगामी दिन बांग्ला आबनि बागै आम कमाउने मसुंगो त्यसो पनि आइपिएफ पार्टीनि लिडर न रांग्रै पाइक लाङै थांतो जों सापोर्टार पाउनाय दं त्यही बेसा जों हैन हाय
लाखो एमसी ट्याबरमा हाई खायै सारा तीव्रवाचल तेवेसा आचार्य टंगो आगामी दिन केवल हिम्मत करे चाहे प्रेम कुमार रिया 10 टुक्रा मैकमा थांपा न तिप्रा लेन्ते तिप्रा सड़क ने बागै तिप्रा लेने दाबिनाते केवल कासाई नारगै माया चाहे सपन जबरमा जनरल सेक्रेटरी और देह 20 टुक्रा मै थांपा न केवल बापेर सम्पत्ति या तिप्रा लेने दाबिनाते कासाई नारगै मानाने हिम्मत करे ताको तेको कोछ आबरे बागै दरक जगा फन्ने रोक्न आमरण ग्रेट सेलट मारियो गन्जा सारा तिरिने सिबे सारा तीव्रवाद एवेसा आइपीएफ दे तौरखाने तीव्रले आंदोलन राखने दिल्ली व खराब सबै खाने गन्जा सराने चिनी जरा आईडब्ल्यू তে तमाएर नरक तिरे भारत যখন স্বাধীনতা নেবাগে যখন আন্দোলনগো ভারতবর্ষ যখন ইংরেজি 200 বছরের সরকার যখন ইংরেজি ইয়াগো শাসন খাই যাবে তো মানে চলাব ভারতবর্ষবা বাংলা ইতিহাস তঙ্গ যে বলিল যে নারীর যে গরিব লোক কিনে যে ইসুর দিয়ে আন্দোলন খায়ো ও ইসু যে কোনো ভাবে হোক সাকসেসফুল না বলে কিনে পয়তো তঙ্গ আমনে বাগে গন্ডা সরানি গন্ডা কৃষিয়া আইপিএফ বিভাগ কমিটি যিনি বড়ই বদল লোক না আমরা গ্রেট সেলট মারিব নারং এবিসি দিয়ে তেই বৈশা চুরাইবাড়ি হইতে আগরতলা হইতে সাবরুম পর্যন্ত চাহে উত্তর পূর্ব পশ্চিম সারা तीव्रवाचल तेवेसा आइना हाई गन्जा सराने दोंगोले दुई पाइ थामने हाई खायै तेवेसा खाइने खाइनाय चाहे खाकावन 10 पुलिस लगाइ थम राइफलले गुले तापना सते ओकगो अनसलिया जम जते वियाक्स गन्जा सरावया नि कांचन पुरोहा गन्जा सराया गम्पियंहा नि गन्जा सरावहा 21 तारिख नि जलाइबारी उनाय आगुनी परे চেষ্টা লাগাই তো খুয়াইও নাই आगुनी परे সরকারও হয়তো সিননাও নাই মিয়া হরপতুয়া তো কেতুমকো কতর চিকন নাইয়াছে যিনি প্রচার করছেন যে কোনো জায়গায় কেনাই বড় বাংলু মাকে নাই বাংলাকো মাকে নাই আরনি বিষ্ণু গন্ডা সরব বাংলু পাইকে দিনে এই প্রতিনিধি যে জনসভা র্যালি খেমায়া বডি কি এত্রে জায়গার গ্রুপ থাকায় না আগামী দিনতে কয়টা দিন সে জনসভা তো নাই ব্রহ্মপুর বাংলায় Report Chini Hama Naidi Chini Hama Poridi Tesi